अब बताओ चिड़िया कैसे करती है? पक्षी कौन कौन से होते हैं? पक्षी कौन कौन से होते हैं? चिड़िया और बकरी भी होती, मोर और बताओ बतख, तोता, कौवा, कोयल, अभी मैं इनके आपको आवाज सुनाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले किसकी सुनाऊं? शेर की। शेर पक्षी नहीं है। हाँ? ये चिड़िया है, देखो चिड़िया कैसे करती है? बोल गई। ये क्या है? ये कोयल। एक साथ वाले थे। बहुत सुनाना हूँ मैं, ठीक है? ये सुनो। नीचे बैठो, नीचे बैठो, ये आवाज सुनो। आस पास सुनो, नीचे बैठो। ये सुनो, ये सुनो इसके बाद। ये क्या है? ये क्या है? कपड़ा। ये क्या है? मुर्गी।